खुलुमखा आं साबना दे बर्मा नरक जतनो नलाम सगो सिनि ताबुक जरानि कक्तमावो पुलेनो फादिनायले न कक्तमा बखरग्रक याक्सि हापांनि बिसिनि जिबा नागल मुंगो अंलिया मुंसा सकामुंनि सामं हास्तेव बीजेपी हापां खाके त्रिपुरा हास्तेनो सालथां बाबाय हास्तेनि जतनि सिलाय सकांजाक हास्ते सनामैति सानाय बीजेपी कक्ति सालो विजय रथ रेलिवो अंखरै अकक साका हाकतनि नफां मन्त्री राजनाथ सिंह सालसिनि यागुलोनो हास्तेव खलायजागनाय विधानसभा चंबारि 11 मान्दै आजुक थायो याक्सि बदलनि बातायनाय मनोरंजन देबरमानो गोबां बुट मारि बाय कप्लाय खलायनायनि नाहारमुंगो कक्ति सालो मान्दै बाजार पाटनि तै दुर्गानगर आमसायो खलायजाखा चंबारिनि पिरमुं पान्दा पान्दाव कक नारंनाय नारवाय अंगि मानजाखा सीपीआईएम पलिट ब्यूरो आदं बिरिंदा कारात कक्ति सालो 24 रामचंद्रघाट चंबारि आमसानि आलका आलका कायनि नखला कुथुम पान्दाव नारायण कामिनी 17 फेमिलिनि 50 बुटार तै रविचरण कामी 8 फेमिलिनि 15 बुटार बेबगै 25 फेमिलिनि 65 बुटार सीपीआईएम तै आइन पिति याकारै रमखा दाबरक आईपीएफ तिबाना अबनि सालजा सकांगो रतनपुर आमसाइनि 10 फेमिलिनि 32 बुटार याक्सि बदल सीपीआईएम याकारै थांका आईपीएफ ति बीजेपी बाना तला विधानसभा चौमारिनो बसगांगो तनै 8 फेब्रुवारी सालमारि हास्तेव फाइ सकबायनाय हा कतरनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी सान्तिर बाजार रंनो खलाव खलायजागनाय चंबारि पिरमुं लुकुथुम पान्दा मन्त्री बखरकनि अ फाइमंनो बसगांगो तनै सान्तिर बाजार बखास्ते गोनाङै जेंखा हापांनि नायकल आदंरंनि खाचिगलायमं जा सालो सान्तिर बाजार रंनो खला साइतगै नायकल मुंगो थांका एनएसजी तै हापांनि कुसुक नायकल आदंरक स्नामजाका हेलिकप्टर बिखायनायनि बागै हेलिपेड कक्ति सालो खय हांकर नायकल फांतां नगो हांकरनि जत थंकरं बदल तै जत बदलनि कैंडिडेट दङ तै कायसा कक्सा पान्दा खलायख्या चौमारि बेदेंनि नायकल फां इकेरी बीपी मानजाखा हांकर नायकल फां सन्दीप एन महत्त पुलिस ऑब्जर्वर संजय कुमार आकसं ताबो कक्तमा शुक्रबै याक्सि हापांनि बिसिनि जिबा नायकल मुंगो अंलिया मुंसा सकामुंनि सामं हास्तेव बीजेपी हापां खाके त्रिपुरा हास्तेनो सालथां बाबाय हास्तेनि जतनि सिलाय सकांजाक हास्ते सनामैति सानाय बीजेपी कक्ति सालो विजय रथ रेलिवो अंखरै अकक साका हाकतनि नफां मन्त्री राजनाथ सिंह हास्तेव बीजेपी हापां सनामनानि नाहारमुंगो जा साल हरनो हास्तेव फाइ सकबायख्या भारत हा कतरनि नायकल फां मन्त्री राजनाथ सिंह कक्ति साल फुंगो दुर्गाबारिनि सिमि खलायजाखा विजय संकल्प रथ सुमुं राजनाथ सिंहनि लगी तंखा हास्ते बीजेपीनि आचुक फां बिप्लब देब सुदीप राय बर्मन आकसं अबनि यागुलो बीटी कलेज थंनो खला तै खुदिराम बसु थंनो खलाव खलायजाखा चंबारि पिरमुं लुकुथुम पान्दा पांडाव कक साना थांगै भारत हा कतरनि नकफां मंत्री राजनाथ सिंह साका इस समय दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है मेरे बहनों भाइयों यह मोदी जी के नेतृत्व में इस ऊंचाई को हम लोगों ने हासिल किया अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी भारत की इज्जत बढ़ी भारत की साख बढ़ी इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों इस बार 25 वर्षों के बाद इस बार त्रिपुरा में सरकार यदि किसी की बननी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए 7th पे कमीशन राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सारे देश में लागू होता है लेकिन त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को 4th पे कमीशन के आधार पर ही वेतन प्राप्त हो रहा है जाकर यहां के जितने भी
राज्य सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बता दे रहा बहनों भाइयों, क्या जो केवल चौथे वेतन आयोग के आधार पर ही जो वेतन उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिस दिन हमारी त्रिपुरा में सरकार बन जाएगी, हम 7वें वेतन आयोग के आधार पर उन्हें जो है वेतन मुहैया कराएंगे। और इस बार 14वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के बाद हमने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी। और आज मैं बताना चाहता हूं, आज भी लगभग 2400 करोड़ की 2400 करोड़ रुपए की ऐसी धनराशि है कि मानिक जी की सरकार ने आज तक नहीं खर्च किया है। और उल्टे ही आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, दलगत आधार पर हम किसी भी राज्य सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। क्या हिंदुस्तान का हम विकास करना चाहते हैं, तो जब तक हिंदुस्तान के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के विकास का भी हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो पाएगा। हम लोगों का लक्ष्य यही है, सुशासन और विकास, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, और साथ ही साथ सुरक्षा और समृद्धि, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करना, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। Chalsini Yagulono has the Oklajak night, Bidan Chava Jongbari, 11 Monday Azutayo, Yaksi Bodolin Batay, Monoronjan Debormano, Gabang Boot Mari by Couple Klanyan in Harmungo, Kokdish Halo, Mandi Bazar, Patni Te, Durganogor Amsayo Klajaka, Jongbari ni Pirmung Panda, Pandawa Kognar Narway, Ungi Manjaka, CPIM Politburo Adong, Brinda Karat, Manjaka, CPIM has the Motane Adong, Radazoran Deborma Akosong. Jongbari ni Pirmung Pandawa Kok Sana Tangai, CPIM has the Motane Adong, Radazoran Deborma Shaka. Ini kalau saya rancangan cuti saja, ASEAN cuti saja, orang apa ni tam, 80 taka 90 taka 100 taka per kilo, jangan Indonesia, 230 taka rabar pakai, 180 taka laku. Ini 100 taka rabar ni thorang jakan, kuno orang 10 taka laku go. Harga jarak semua sejak, oh BJP ni setabukan, सरकार तो ना बनी ऐसा नहीं है आईपीएफ फिक्सिंग ऐसा ठीक है ना जिसको करने नहीं पापर को लगा है क्या वो तो खरीदे के पाकर और बकरा ऑनलाइन समझता तो ले कैसे आप ने बताया पाकर ने जब सुबह पूरा तो पूर्ण हो ये बीजेपी जो तो दिन पंखा तो दिन पहुंचता Chini Khorang di Banten Tagala, मैं 100 बार आईपीएफ की खजे, 100 बार बीजेपी खजे, ओ तब नहीं, शायद बार बीजेपी में मांगला, ओ 100 बार बीजेपी खजे, तीन बीजेपी में जाकर समझाने मांगला, और वह हटे जब समाज खजाए, खाना किना खजाए, बने बागे, और वह तार खजे, नौ सता खजे, और बांसों सकातों से किसी मिली तो कमाने, बना नौ सकने ही क्या? Asal sini biasa, ini sekolah itu. Yang benar yang bisa betul jika kata asalnya dengan sila dengan so, oh siapa sudah asal orang tetap hati. Segera, di sini biasa ini, asal orang nomor itu asal orang nomor itu sekolah sini saya kata. Yang teh kaksa pasing, Jongbari ni Pirmung Pandawa kok sana tanggai, CPIM Politburo Adong Brinda Karat Chaka. পাহাড়ের মানুষ আমাদের চাইবে ছেলে মেয়েরা আপনারা তো পড়াশোনা করে জানেন আপনারা দেখছেন কাদের জন্য মোদি কাজ করছে এই বাজেটে কি পরিষ্কার হয়েছে একদিকে যারা বড় বড় কোম্পানি আছে বড় বড় বিজনেস আছে তাদের উপর কোনো ট্যাক্স নেই ট্যাক্সের ছুট 11 লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকে লোন নিয়েছে বড় বড় লোক ওদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই যত লোন চাও নাও আর আমার যাবো চাষি
ও যদি ব্যাংকের লোনের কথা বলে তখন বলবে না এটা তো ফরেস্টের পাট্টা, তোমাকে আমরা লোন দিতে পারবো না। কৃষকের জন্য কোনো দাম ঠিক করেনি। আমি আসছিলাম, আমরা দেখলাম রাবার প্লান্টেশন। আইপিএফটির লোককে জিজ্ঞেস করো কাদের হাত দিয়ে তোমরা এখানে আসছো। এখানে রাবার চাষি আছে, যখন মোদি ছিল না 230 টাকা আসছিল, পাচ্ছিল 200 টাকা, 225 টাকা। আজকে কি রাবারের দাম? যদি 800 টাকা যদি পায় তখন আমরা বলতে আমরা খুব ভালোবাসি। তার এই বাজেটের মধ্যে কৃষকের জন্য কেন টাকা দেয়নি? রাবার চাষিদের জন্য কেন টাকা দেয়নি? বড় পুঁজিপতিদের জন্য টাকা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের জায়গায় টাকা দেয়নি। আজকে আমাদের দেশে এই কত লজ্জার কথা কি গত বছর যত এই দেশের ধন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে 1% লোক 73% 73% এক বছরের ওয়েলথে ওরা পুরো নিজের অংশ করে নিয়েছে। এটা হচ্ছে মোদী সরকার। Kokti shala 24 Ramchandrogat Jongbari Amsani Alka Kaini Nokla Kuthum Pandawa Narayan Kamini 17 family ni 50 butar Te Rabicharan Kami 8 family ni 15 butar Bebagai 25 family ni 65 butar CPIM Te Ain Piti Yakare Romkha Daborok IPF Tibana Obani Halsa Sakango Rotonpur Amsani 10 family ni 32 butar Yaksibodol CPIM Yakare Thanka IPF Ti BJP Bana Tola Borong ni yago IPF tini bana yapare borong no lamjak sogini harka 24 Ramchandrogat asuk thaini IPF ti bodol ni batainai Prashanto de Borma লাইথানাই 2 তারিখও দলাজাই বস্তিও 12 ফ্যামিলি নি 35 বুটার সঙ্গাই সিপিএম নো হামজা গ্যাংগৈ আইপিএফ টি বিজেপি নি সমর্থিত হই থাইকা আবনো কিতিংয়া গই মিয়াও জেপ্রচিনি মিয়া রতনপুর জনসভানি ফায়া কই রতিলা বাজার জেপ্রু তঙ্গই তঙ্গ আপু সিপিএম নি ও জাগানি কেডার বাহিনী তে চেয়ারম্যান শিবু চরণ দেব বর্মা চিনি বিজেপি নি তে আইপিএফ নি সাপোর্টার শম্ভু সাঁওতাল সহ এই খরক নৈন বুখা বুমানি প্রতিবাদ নিবাগৈ সঙ্গিয়াও ওয়াইপিএস ও এফআইআর খাইকা 24 ঘন্টানি বিসিংন বরকনো গ্রেপ্তার মা খাইনাই উংয়াকে উপযুক্ত রাজনৈতিক ভাবে जों বিক্ষোভ খাইনানি বাধ্যংনাই এবং থানা গেরাও খাইনাইনি जों সাকা আবনি বাগৈ ও অত্র এরিয়াও जों যে শম্ভু সাঁওতাল সহ মিয়াও বুজাকমানি সিপিএম নি কেডার বাহিনী বাই আবনো প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ जों রুট মাস খাইয়াকৈ বিক্ষোভ প্রদর্শন খাইতং বিক্ষোভ নি বাগৈ সরে সবরক হাজার বরক সমাবেশ তুঙ্গৈ তিনি বিক্ষোভ খাইও আবনি বাগৈ जों যতন সারানি মিসিংগ আরক্ষা দপ্তর সারানি মিসিংগ যদি 24 ঘন্টা নিবিসিংগ বরকন গ্রেপ্তার খাইয়া হইখাই আবনি যে আবনো যদি পদক্ষেপ না হার জায়গা হইখাই বৃহত্তর আকার আন্দোলন খাইজাক নাই বিধানসভা জংমারিনো বসগাঙ্গ তনৈ 8 ফেব্রুয়ারি সালমারি হাস্তেও ফাই সকপাইনাই হা কতরনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি শান্তির বাজার রংনখলাও খাইজাকনাই জংবারি বীরমুংলু কুথুম পান্ডা মন্ত্রী বখরংনি অ ফাইমংনো বসগাঙ্গ তনৈ শান্তির বাজার বখাস্তে গনাঙै জেংখা হাপংনি নাইকল আদংরংনি খাচিগলাইমং যা সালো শান্তির বাজার রংনখলা সাইতগৈ নাইকল মুঙ্গ থাঙ্কা এনএসজি তে হাপংনি কুচক নাইকল আদংরক সিনামজাকা হেলিকপ্টার বিখাইনানি বাগৈ হেলিপ্যাড 8 তারিখ যে শান্তির বাজার প্রধানমন্ত্রী আসার কথা ছিল আজকে 2-3 দিন একটা গুঞ্জন চলছিল আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি এখান থেকে প্রোগ্রাম সরে নাকি সোনামুড়া চলে যাচ্ছে যাক আজকে আমি আমার নেতৃত্বের সাথে কথা বলেছি আগরতলা গিয়েছিলাম লেটেস্ট ফাইনাল হয়ে গেছে শান্তির বাজারে প্রোগ্রাম হচ্ছে Kokti shala khoi hangkor naikol phangtang nogo hangkor ni joto thungkrung bodol tei joto bodol ni candidate dong tei kaisa kokja panda khlaikya jongmari bedeng ni naikol phang ikeri BP manjaka hangkor naikol phang Sandeep N Mohotto police observer Sanjay Kumar Akosong So you people and from your side we can convey a message to the entire district nothing to worry whatever your grievances
whatever your apprehensions are there, we are here to see. You must believe on your collector and SP, your SDPOs, your ROs, your SDMs, whoever are there. Wherever any political party office will not go. If urgently you want to meet us, please fix up either police station or our RO office, SDM office, any government office, we will be available. Whether it's a small office or big office, doesn't matter. Certainly, you call us, we will be there. And in our vehicle, on our vehicle, the observer word is written, the poster is given. Anytime you can contact us. Tabu kisha lenglama jora, te bo haste hayung te hakotor ni kok tuma tubi phaitongo lenglama ni yagulo. Shilai nai, modi no shimi no tabu logi shan nai. Tripura haste goran rinai pelai nai toke. BJP no shimi no tabu le nang nai. British almari romi sinzal tong mani. Fai hu fai ga borok orang no tini. Nok nuk no fai bohor tu ukha. Fai di shilai nai, BJP no fai nai. Nok nok kelai nai ni shamu bomman nai. Nok nok patabu modi sarkar tong nai. Amate hano ni buka serang finai. Hai ni bagi modi sarkar nono hangkur nai. Fai di shilai nai, fai di shilai nai. Choro paltai, choro paltai. Fai di shilai nai, fai di shilai nai. Choro paltai, choro paltai. मोदी जी हमारे आश्वास, सबका साथ और सबका विकास. आलो रास्ता और रेलगाड़ी, उन्नतिर छोआ बड़ी बड़ी. चलो paltai मोदी जी के संगे चल. পরিবর্তন করব, বিজেপি সরকার গড়ব, পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। Haino hai lamsago sini kok tumawo. Haino hai phadina le no kok tumabo khrogra. Yakshi hapangni bisini siba nagol mungo anglia mungsa sakangmuni samong. Hasteo BJP hapang khake Tripura hasteno salthang babai hasteni jotoni silai sakangjak haste sanamoti sanai BJP. Kok tishalo Vijay Road rally wo ongkhore okok saka hakotoni nophang mantri Rajnath Singh. Chalsini ni yagulo no hasteo khlaijaknai Bidhan Sabha Chongbari 11 mandai achuk thayo yakse bodolni batainai Monoranjan Debormano gobang bud mari bai koplai khlainani nahar mungo kokti salo mandi bazar Patni tei Durganagar amsayo khlaijakha Chongbari ni pirmung panda pandawa koknarnai narwai ngwi manjakha CPIM Politburo Adong Birinda Karat kokti salo 24 Ramchandragar Chongbari amsani alka kaini nokhla kuthum pandawo Narayan Kamini 17 family ni 50 butar tei Ravicharan Kami 8 family ni 15 butar bebagai 25 family ni 65 butar CPIM tei ain piti yakare romkha daborok IPF tibana oboni salja sekango Ratanpur amsaini 10 family ni 32 butar yaksi bodol CPIM yakare thangka IPF ti BJP bana tola Bidhan Sabha Chongmari no bwskango tonai 8 Febuary salmari hasteo phai sokpainai ha kotorni mantri bokhrok Narendra Modi Sandir Bazar rengno khlau khlaijaknai Chongbari pirmung lukuthum panda mantri bokhrokni o phaimungno bwskango tonai Sandir Bazar bokhaste gwnangai jengkha hapangni naikol adongrokni khachiklaimung ja salo Sandir Bazar rengno khla saitogoi naikol mungo thangka NSG tei hapangni kusuk naikol adongrok snamjaka helicopter bikhainani bagai helipad kokti salo khoi hangkor naikol phangtang nogo hangkor ni joto thangkreng bodol tei joto bodol ni candidate dongno tei kaisa kokja panda khlaikya Chongmari bedeng ni naikol phang ikeri BP manjaka hangkor naikol phang Sandeep N Mohotto police observer Sanjay Kumar akosong tabo koktuma sukroboi kokti salo Chongbari ni pirmungo 5 Khoyarpur achuk thaini CPIM bodol ni batainai Pavitra Kor Chongbari koplai engnani nahar mungo nok burum thangai o salo amchani lokurokni bud chanka CPIM bodol ni batainai Pavitra Kor খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যুব কর্মীরা তারা একটি বাইক মিছিল দোলড়া থেকে শুরু করে খয়েরপুর রাধাকৃষ্ণনগর পশ্চিম নওয়াবাদী তিসামোয়া মধ্যকাশীপুর হয়ে চন্দ্রপুর কলদাখাল পুরাতন আগরতলা তোলাকোনা মেঘলিপাড়া পশ্চিম নোয়াগাঁও পূর্ব নোয়াগাঁও
এই হয়ে রাধামোহনপুর হয়ে বর্ধমান ঠাকুরপাড়া হয়ে আমাদের সেখানে এসে এই যতীন্দ্র কুমার হাই স্কুলে তাদের যাত্রা বিরতি হবে এবং এই যে বিরাট সংখ্যক লোক কয়েক হাজার সমস্ত যারা কর্মীরা আজকে রাস্তায় নেমেছেন এই অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার জন্য এবং বিজেপিকে যাদের ত্রিপুরায় স্থান হবে না যে অসংখ্য জোর বিজেপি তৈরি করেছে এই ফলে আমরা এই মিছিল অংশগ্রহণকারী যারা আমি তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের আমি বলেছি যে এই লড়াই আমাদের জারি রাখতে হবে আমাদের ভোট পর্যন্ত এবং গণনা পর্যন্ত আমাদের তৈরি থাকতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি দল কোনো চক্রান্ত করে ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করতে না পারে Hayung Genjar Salno Rogai Kokti Salo, Dalbidalua Jimung Harka, Tripura Paramedical of Science, Klaja Karazakor Agulini Laharo, Kaishana Totogreli, Oboni Logi Logi, Genjar Hospital is Hakaimetong Rokno, Bagzaka Pol Pokolate, Guti Kotok. As World Cancer Day, it is celebrated throughout the world to unite the population of the world to detect, to resist, and to reduce the burden of cancer in our nations. So, in 2016 to 2018, the World Cancer Day is tagged with theme that we can, I can. That means we together in the world, we will try to reduce the cancer burden on the world population. And I means who are suffering, they should identify, early detection, then take treatment, and we all unitedly try to make a healthy environment and to fight against cancer. Kokti Halo, Songbari ni Pirmungo Onkorka, 7 Ramnagar Asuk Thaini, Yaksi Bodol Batainai, Roton Das, Songbari, Kupulai Unani Harmungo, Nogburum Tangai Os Halo, Amsani Lukurogri Boot Chanka, Yaksi Bodol Batainai, Roton Das. অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে তার অনেক রাজনৈতিক কারণ আছে, অর্থনৈতিক কারণ আছে। রাজ্যের জনগণের জন্য সর্বক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের রুটি রুজির ব্যবস্থা করা, মানুষের যে ওয়েলবিং মানে মানুষ যতদূর ভালো থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছে নিশ্চিতভাবেই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গরিব মধ্যবিত্ত মেহনতি অংশের মানুষ মূলত তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারলে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ওই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। Tini ni koktuma asuk zora tuino, tebo haste hayungte hakoto ni koktuma, saimana bagai norok, zayawinai tongdi Chini Khorang.